সোমবার 7ই অক্টোবর দু দফায় বিহারের ভোট ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নভেম্বরের 6 এবং 11 এই দুটো দিন দু দফায় নির্বাচন হবে। 243টি আসনে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে। ফল প্রকাশ করা হবে 14ই অক্টোবর। এই পরিস্থিতিতে বিহারে মুসলিমদের কোনো নেতা নেই, এই মন্তব্য করে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন আসাউদ্দিন ওয়েসি। বিহারের একটি নির্বাচনী সভায় অংশ নিয়ে ওয়েসি মন্তব্য করেন যে বিহারের জনসংখ্যার 19% মুসলিম, অথচ তাদের কোনো নেতা নেই। যদিও অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতা রয়েছে রাজ্যে। ওয়েসি বলছেন যে আমি এখানে বিহারে আছি, জনসংখ্যার 19% জন্য ন্যায় বিচারের কথা বলছি। আমি আমার ছেলের জন্য বিহারে আসিনি। আমি হায়দ্রাবাদ থেকে কাউকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আনতেও বিহারে আসিনি। ভোট পেয়ে আমার জমি বিক্রি করতে আমি বিহারে আসিনি। ঠিক যেমন তারা আমাদের জমি বিক্রি করে অসৎ প্রমাণ করেছে। আমি এখানে 19% জনসংখ্যার জন্য এমন একজন নেতা তৈরি করতে এসেছি যিনি আরজেডি, মোদি এবং নীতিশ কুমারকে ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন কেবল আল্লাহকে। আর তোমার সমস্যা হলো যখন আমরা নেতাদের কথা বলি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা বলি, তখন তুমি ভাবো আমাদের নেতা খোলাখুলি কথা বলেন, কিন্তু তোমরা নেতা, তোমাদের যারা নেতা তারা মুসলিম শব্দটিও বলতে প্রস্তুত নন। এই নাটক আর কতদিন চলবে বলো তো? এই নাটক কতদিন চলবে? তারা কখন মনে রাখবে যে নির্বাচন এসে গেছে, আমাদের তোমারটাও দাও। এরপর তাদের প্রশ্ন করো না নির্বাচন শেষ, আমরা শেষ। নির্বাচন এসে গেছে তাই দেখো নিপীড়ন হচ্ছে, দমন করা হচ্ছে। যখন নিপীড়ন হচ্ছে, যখন দমন করা হচ্ছে, তখন তা কিভাবে বন্ধ করা হবে? এর আসল সমাধান কি? আসল সমাধান হলো তোমাকে নেতা হতে হবে। ভাগ্যটা তুমিই নির্ধারণ করবে। পাটনায় বসে থাকা নিপীড়ক তারা কিন্তু এই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে না। প্রকাশ্য মঞ্চে ওয়াইসি বলছেন যে যাদব, পাসওয়ান, ঠাকুর সব সম্প্রদায়ের নেতা আছে, কিন্তু বিহারে 19% মুসলিমের একজনও নেতা নেই। শোনাবো আপনাদের কি বলছেন ওয়াইসি। और बोलते हैं कि वो हैदराबाद से आया है। अरे जनाब, आपका लख्ते जिगर, आपका बेटा अगर आज अल्लाह ने उसको डॉक्टर बनाया तो मेरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाकर बनाया, जब तुमको याद नहीं आया। तुम आज हमको बड़ी बड़ी गाली देते हो। अच्छा वो खुद क्या 2019 में उनका बेटा जेडीयू से टिकट लड़कर नहीं इलेक्शन लड़ा था, मोदी का फोटो लगाकर। जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया, अरे तुम अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दोगे। और मैं बिहार आकर 19% जनता की इंसाफ की बात कर रहा हूं। मैं बिहार को अपने बेटे के लिए नहीं आया हूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि हैदराबाद से किसी को लाकर यहां पर इलेक्शन लड़ा दूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि यहां पर वोट हासिल करके जिस तरह वो हमारे 4 एमएलए अपना जमीर बेचकर बेईमान साबित हुए, वो अपना जमीर बेच देंगे। अरे मैं यहां पर आया हूं तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए, और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। और तुम्हारा मामला यह है कि जब हम नेता की बात करते, सियासी क़ियादत की बात करते, तो तुमको लगता है ना हमारा नेता तो खुला है। अरे तुम्हारा नेता तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। तुम्हारा नेता तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। ये कब तक ड्रामाबाजी चलेगी बताइए? ड्रामा कब तक चलेगा? मुसलमान इनको कब याद आता है? चुनाव आ गया, ए भाई हमको वोट दे दो, उसके बाद उसको पलट कर मत पूछो। चुनाव खत्म हो गया, हम खत्म हो गए,
चुनाव आया तो देखो जुल्म हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है। अरे जब जुल्म हो रहा है, जब दबाया जा रहा है, तो उसका रोकथाम कैसा होगा? उसका सद्देबाब क्या होगा? उसका सद्देबाब यह है कि तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको कायद बनना पड़ेगा। मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे कि पटना में जालिम बैठकर तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। বিহারে 2020 সালের নির্বাচনে ওয়েসির 5টি আসনে এই দল ওয়েসির দল জয়লাভ করেছিল, কিন্তু পরে তাদের মধ্যে 4 জন আবার আরজেডিতে যোগ দেন। 2022 সালে জাতি গণনা অনুযায়ী বিহারের 13 কোটি জনসংখ্যার প্রায় 18% মুসলিম। যদিও সেপ্টেম্বরে বিহারের নির্বাচনী প্রচারে এসে ওয়েসি বলেন যে তিনি কংগ্রেস এবং আরজেডির নেতৃত্ব বিরোধী শিবিরে যোগ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কোনো ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন না তাদের থেকে। যদিও এখনো পর্যন্ত বিরোধী জোটের নাম লেখাননি কিন্তু ওয়েসি, কিন্তু বিহারের বিধানসভা ভোটে ওয়েসি মুসলিম ভোটে ভালোই থাবা বসাবে, এটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কি বলছেন ওয়েসি আরো একবার শোনাবো আপনাদের। और बोलते हैं कि वो हैदराबाद से आया है। अरे जनाब, आपका लख्ते जिगर, आपका बेटा, अगर आज अल्लाह ने उसको डॉक्टर बनाया तो मेरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाकर बनाया, जब तुमको याद नहीं आया? तुम आज हमको बड़ी बड़ी गाली देते हो। अच्छा वो खुद क्या 2019 में उनका बेटा जेडीयू से टिकट लड़कर नहीं इलेक्शन लड़ा था, मोदी का फोटो लगाकर? जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया? अरे तुम अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दोगे। और मैं बिहार आकर 19% जनता की इंसाफ की बात कर रहा हूं। मैं बिहार को अपने बेटे के लिए नहीं आया हूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि हैदराबाद से किसी को लाकर यहां पर इलेक्शन लड़ा दूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि यहां पर वोट हासिल करके जिस तरह वो हमारे 4 एमएलए अपना जमीर बेचकर बेईमान साबित हुए, वो अपना जमीर बेच देंगे। अरे मैं यहां पर आया हूं तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए, और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। और तुम्हारा मामला यह है कि जब हम नेता की बात करते, सियासी क़ियादत की बात करते, तो तुमको लगता है ना हमारा नेता तो खुला है। अरे तुम्हारा नेता तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। तुम्हारा नेता तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। ये कब तक ड्रामाबाजी चलेगी? बताइए, ड्रामा कब तक चलेगा? मुसलमान इनको कब याद आता है? चुनाव आ गया, ए भाई हमको वोट दे दो। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।